Masyado nakafocus. That's fine. That's fine. Ganito yung nangyari na minsan. T-side tayo. Nanalo tayo 3-0. Fine. Gear up. We're going in. Top naman tayo eh. We got this. Tapos city tayo? Basta guys, Hindi, pag, T-side tayo. pag ano sila, mabilis ang team sila. Hold na kayo ng angle para kahapon. Started winning when we nag-golden tayo. Vince, Yeah. time, gusto ko medyo mabilis yung pag-smoke nyo. Like, habang nagpipick-pick kayong ganyan, kumukuha kayo ng info. Ah. Ano? Di ko imid di ko imid. Jamari ka muna, Charles. I-support nyo si Vince. Okay. Push kayo ulit. Yeah, take natin mabilis yung agad. Decoy charge. Walk. Meron sa apps, Smoke. Got him. Wag na akong smoke. Tara. Meron pa isa. Planting default. Dalawang arch. Isa papuntang porch ha. Isa papuntang porch. I got porch. Busin oras. Boss. Watch. Merong boiler. Dalawa boiler. Pupush na. Lalag ako, what the fuck? Ba't ganito yung ping ko parati na sa server ng Central? I have to fix this shit. Ano, gusto niya mag-B? Yung strat natin, Charles? O, Nade muna. muna. Tatlong nade. Dalawang nade. Sa gun round yun, Vince. Para hindi nila mana. Kung sino unang tatlo? Kami ng dalawa ni Charles sa banana. Trasunod, marami. Nice. Bomba. Yeah. Isa pa iya. Ako smoke yung city na. Passing city. Pacheck lahat. Clear. Planting. Disconnect lang sa ako sa Makinjix. Okay, change ako. Wala. I got flank. Got one flank. Let's guys, city. City ba? Nasa... No. Is he? Sabi na Jomar, City. Wait, may binaril ka, di ba? Wala. Di ko mga pa rin. No, yung may bumaril sa city, ah. Bumaril lang. Ay, bumaril lang ako pero wala ko na ito. Hindi ako sa bomba. It is going to explode. Make it check. Safe? Armor pistol, maybe. Alright, tatlo nade banana. Tapos dalawang nade. Nakapatay ka isa doon, di ba? Yung sa nade. Ako? Ah, Mga dalawa ako, harin, oh. Yung... ano ka na... Apat sila eh. Namak ko yung dalawa, namak. alright. Sa right side yung nade ko, sa left side sila. Yeah. Tatlo nade. Nice na. Got one. Oh fuck. Saan tayo? Tara, bitaw. Flashing. Huwag na. Ako na mag-smoke ng city. Nade up nilang. Smoke yung city. Isang smoke lang. Smoke city. Check lahat. Wala na. Hindi po nagpack yung smoke eh. Yeah. Planting grill. Planting grill, ha? Open ka lang dyan. Got one. Playing orange. One, speedway. Flashing city. Saan ako? Sama-sama tayo, nakikiki ako. Huwag na iwanan. Nice. Gawin natin yung banana strat. Yeah, Upgrade. no, Parang kasi pick sila. default muna o Default ano, muna. gawin yun. Default mo na, di ba? Tingnan natin Sige. how they play. Ah,
Yeah, try nyo muna, testingin yung B nila. Mag-default lang. Mga aggressive ba sila or what? Sige, ganun lang. Save ko yung mid ko. Pin mo ako, Charles. Yeah, wait lang. Oh shit. Puta. Okay lang. Sige. Abos, abos. Dito. Balik ko na. Pantayin mo. May upper? Naka-up. Tinama ako. Nice. One pick. We control. One Naka... arch. Slow lang Jammer. Huwag kami. Natin. Can you smoke arch? Nice, one arch. Oh. Travis, mag-smoke tayo. Nag-smoke na Smoke. Smoke ko city. Flashing. One off arch. Huwag kang magtakbo Jammer. Come. May open sa arch. Smoke arch. Oh shit, one pit. Patay na arch. Pit dead. You got it. Tayo na. Hold the library ko. Hold. Ako na library. Last guy. Flashing mid. Flashing mid. Uy. Alam ka na. Narinig ko. Watch arch please. I got mid. Ikaw yung tumakbo? Blue? Yeah. Okay. Kala ko siya. Clear ba yung pit, graveyard, lahat? Graveyard is clear. Alright. I think naka-off yata last guy di ba? Naka-off yung last guy Jammer B. Yeah, naka-up yung sabi, naka-up. Hunt natin. Sige, han nyo. 3 dot nyo. Natin, marami tayong pera. Nasa new box. 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 Hindi na mahabol. Wag na. Fuck! Matik pa ako. Alright. It's fine. Default pa rin tayo left. Paano laro nila B? Nag-pick? Yeah, nag-pick kanina yung up, kaso nalit Hindi ko. sa safe kanina. Yeah, Dun safe sa up. Sa wagon. Napik sa wagon. I think Default pa rin tayo sige. nanid yata May sa pa tayo ng isa box. sa kanila. Pero yung apat wala. So, free passive lang. Flashing mid. Mid Ingat sila. sa apps ha. Ingat sa apps. Nate stock ko na banana. Ilan yun? Ilang nade yun? Dalawa. One porch. May porch isa. Jammer bus kita. Wait, wag na. Snap. Mali ka. Zero info. Mali ka. Mayroon ang balcony. Sayang. Kita siya na yun. Yun, inaantay ko yung up. Shit, my bad. Take natin yung arch. Hindi nakasmoke ang porch. Magana ka. May isa sa side. Smoke ang arch mo, Charles. Tama ka. Okay, hinuhold yung arch mo. Tama ka Jammer. Yeah, tinamaan ako. Fuck, paano tinamaan tayo? Alright, Top sila somewhere. Mag-8 Deep tayo. sila. Smoking AC. Walling backside. I'm getting the bomb. Miss, hold my flank. Fucking late as fuck. Wala na pita, wala na. I didn't check. I mean AC. A side clear. Okay. Ako na sa Okay. level. I got mid. Something safe? Graveyard ako, graveyard. Deep sila. Ingat lang. Kukuha ang exit mo ngayon. Yun yung sa may barrel, may off. Charles, ay ka nagpipick? I'm holding arch. Kala ko kalaban. Mamatay ba ako sa apartment? 16 HP ako. Namatay Yeah. ka. Mukha Shit! One arch! left, right. He's dead. Takbo ka, Tal. Yeah, I'm running. You're walking, bro. Lito! Oh! Ayun ang bidyat, you scared me. Lito kayo. Ganun pa rin. Alright, yeah. Ganun pa rin tayo. Default pa rin. Let's get a lot of plants as much as possible para by the time city, easy para sa atin. Come on, let's go. Alam mo yung first ng talak, stop with the jumping, man. You're giving info.
Yo, tatalo talaga ako dun, yo. Like, Ano, bakit you fail? pumapalko niya ako. Di pwede. One porch. Abos. Oh shit. One porch sa arch. Sabi mo, pagdali. Wait. Hindi na siya nag-ano eh. Kasi mali ka mali. Sama mo na lang ko, trade mo ako. Balik ko na lang. Sama mo ako. Wag. Oh shit. Yeah, mali. Nandiyan. Saan tayo? May off dyan kan. Yan ako. Sisi lang. Yeah, wait. Oh, merong balcony. Wait. Balcony. Tulungan na lang natin sila. Execute natin yung plan. Ten nyo ako. Push, isa sa boiler. Tapos ka. Fake natin, Vince. Fake ano. Ako sa ano, sa schools. Okay, city ako. Wait, mag-A tayo daw. Pero fake lang yung Magka-fake kami ng B. Throw in smoke. Flashbang. Sa boiler, ah. Fire. I am Go throwing now. a grenade. Only ka right side. Throwing fire. Left side pala. Arch. I am throwing smoke. Molly yung pit. One pit. Oh, he's dead. Smoking They see shit. isa. Sports. Yeah. Gawin natin yung execute natin sa B. Nagpipick palagi yung sa ano. Guys, So, hintayin natin. Aggressive ba? Kailangan pa flash siya, nag-pick siya. Okay, Saan siya nagpipick? Nasa iyo, Bumper Job. Vince. Okay, saan na yun ba? Pang-flash mo ako. Ako mag-fake sa kanya. Okay. Tunay niya ako. Ingat sa mid ah. Eh, stuck na natin siya para malis siya. Sige, Tama. go. Mid niya na. Flash mid. Pwede nga ako. Flash ko. Pa-flash na. Mahalaga me. Wait lang, flash na ako. Okay, bumaril siya. Ang plot ng bulag yan. Smoke tayo, sir. Tara. Di? No, wait lang, smoke na. Smoke now. Dalawa side. Wait, call your smoke. Tara. Smoke. Nakasmoke na kami. Wait, flashing. Oh my god, never mind. Flashing nga ako. Flashing nga ako. Uy, water isa. Uy, pwesto mo, Vince. Ay, nagdidipis naman. Tumamit ko. Construction, dalawa. Anong construction? Sa loob. Pa-hold city ko. Ay, One construction. Okay, we'll hold this city. Dalawa. Wala, nade. City na city. Easy. Nag-adjust ako dun, Jomar. Kita mo yung Vince? Ha? Tumamit kayo, man. Nagdidipis siya. Mismong ko dyan ang ingay mo yun. Alam mo, pagpapit ko lang, maingay tayo doon. Hindi wala tayong narinig. Yeah. Pag ganun pakinggan. Jamar. What? Ano lang. Nag-adjust ako kasi nakita ko siya. Yeah, ako din. Nag-adjust din ako. Can you Default din pala or yung the- Default. Default. Swerte ako. Base, pabasa ko sa analog. Yung bomb. Malaki ito ngayon, Chos. Sige. Wait, Hindi na siya nagbe-bedroom. Wait. I'm blind. We're saving, right? Nice. Go B. Dead. Dalawa dead. I'm getting the bomb. Wait, saan bag project? Isa lit sa B. I mean sa A. Smoking city. Tara, take na natin yung isa lang yan. Push siya. Flashing city. Isa sa inyo, go back and watch Watch front. my spools. I got flank. Planting grill. On top of the grill. Watching construction. Dito yung nasa A kanina. Watch banana please. And watch city. Yeah. Bayaman niya ako banana. I'm watching banana. Got construction. Nakapulot ba sila? Hindi. Isa. Okay. Sige, hanapin nyo. Yan Ay, ako. Rifle. Makanap rifle. Ako na sabi, ako sa side. Ingat lang ha. Una kayo. Samahan kita, yellow. They can't stop
Gusto niyo i-pressure yung B? Tara. Fast tayo ha? Pwede. Parang ang aga nilang nagpipick. Aggressive yata sila sa B ah. Yeah, guys. Pa-flash nyo lang, ipa-flash nyo. I-Molotov tsaka nade. Vince, paki-Molotov, tapos dalawa mag-nade. Flash, flash. Ako na mag-out ng nade. Gamay, tulungan mo na sila doon. Okay, okay. Ako mag-bomba. Is backing up. Hindi yung bomba, hindi yung bomba. O mag-smoke na city. We can fake this. We can fake this. Yes, Yeah. go. Nano sila? Tara, rotate tayo. Mag-ano kayo? Wait. Two smokes. Okay, Only use two smokes. Ako na city. I got city. Smoke na. Makasmoke na. City. Somebody smoke porch. We'll take arch. I-smoke ko yun ano yun. Front live Take this bomb. Take this bomb. I'm gonna go ups. flash kayo. Ay, nagganto nun. Push. Sabi naman. Throw in smoke. Watch my library. Magbibi tayo. Holy shit. Makalat. Ano nangyari doon? Shit. Meron, drop ko siya si Vince lang na mag-drop. Oo. Anong gusto mo snap? AK, pa-drop ako. Ako na. May meron ako. Default ang default. Default na lang tayo. Sabi na gano'n. Huwag niyong kukunin yung ano ko. Huwag niyong bibigay sa akin yung bomb. Ako maggagawa ng ano, place. Shit, man. Tumana ka ta. Saan na lang yung bomb nga? Ito na mid. Ay, mid. May nagpo-push to ah. Yeah. Wait. Sige, molly mo. Muna kami sa ano. Flashing out. Wait, try mo yung molly. Medyo aggressive na siya eh. Makadip na ako eh. Flash. See? Nice. Tahan. Tang ina! One arch. Throw in smoke. Isa arch. City. Bi ka na. I am throwing a flashbang. Nice. Molotov. Nice. We are going to do this. Fine. Good Good job. job. Heads up. Nag-rifle ako. We could pressure mid. Nag-aggressive na sila snap ah. So, ignore whatever they say. Basta, molly mo. Nade mid. I am throwing a Sorry. grenade. Tayo mo lang yung molly ka. Sige lang. Ah, gusto naman nag-up. Throwing fire. Molotov. One arch. Oh my god. Flashbang. Saan yan? Nasa likod mo kayo. Likod mo na kayo. Nice, we got it. Anting kan. Hindi guard ako. Tayo mo magana yan. May flash pa Okay. sa akin. Smoke. Set na lang ako. Nagka-flash ako. I am throwing a grenade. Fire. Meron sa boiler. One arch, one boiler.
Guys, Pangit yung Ah, spot kaya ata eh. guys, yung sa banana, nagpipig siya sa, sa bandang gitna ng malapit sa sandbag. Yung up. Yeah, sa wagon nga jammer, di ba? Yeah, bandang Kaya wagon yung papasukin nagpipig. mo muna ako sa Fast balcony, bit ako. Charles. Fast bit. Sige. Para ma-sandwich natin. Saan ba siya kanina? Wala na siya dun eh. Sa close lang, sa right side. Pabakit ako ah. Flashing. Pushing now. Mamali ka na agad. Actually, di na. Bumanil siya. I'm blind, I'm blind, I'm blind. Nakamanatab. Nabibilay ako. Clear. Dami na idno. Pasok ka, Charles. Tara. Tumasma ko yung CP. Patay na siya. Napik. Nice. Go eh, go eh. Nasa boiler. Bumalik na. Rock side na. Tuloy niya bomb, tuloy niya bomb. I got it, I got it. Smoking arch. I am throwing smoke. May barrel ako sa boiler. Sa arch, sa arch. Sa arch. May isa pa sa A, ah. Isa sa pit. Narinig ko pit. Tumalatap ka. Watch pit. Pit dead. Site dead, site dead, site dead. Library sa. Library. Planting safe, planting safe. Nasa porch niya. Nasa arch siya. Punta yata mid banda. Hindi ako sa porch. Ako sa arch. Patay na. Arch on library. Last guy. Doon pa rin naka-up. Arch. Last guy. Arch. Tago lang. Arch. Nasa likod mo. What? Wait, what? Nasa likod mo. Hindi mo nagaganig? Lakas. Hindi man. Kala ko nasa. No, that was a 3v1 guys. You put him in a bad situation. Admit that shit. That's why we lost. Check na number tayo. Try back lang natin yung nag-off sa B. Wala namatay na siya arch na. Fuck. Isa, tapos yung isa umikot yung off sa arch. Namatay ako. Dapat di ko na pinigyan. Grenade. Throwing a Fuck, flashbang. samahan kita. Tara. Up. Going back. It's close, it's close. Tayo lang. Ay, ngayon sila magsayang. Ayan, that's 2 nades. Gusto plus ko kaya? Lang. Tutulong ako sa A. Tara. Tema ko. 1 porch. Shit. Smoke na sa porch. May flash ka, smoke. Wala akong flash and smoke man. May isa porch ha. Pero nagpo-boiler, ah. Double smoke B, used. Arch. They use B2 smokes already. Trust me, smoke kayo for na chop. Mag-drop tayo A. Okay, wait. Hold it. Tara, Vince. Magbo-boiler ka. Ako mag-enter dito. 30. Wait, nice B. Throwing smoke. Flashing. Throwing a flashbang. Tago. Pit lang ha, pit. Oh. One porch, nasa porch na kuha. One side. Behind the default. They rotate easily, guys. We couldn't take B. Dalawang nag-smokes doon. Easy fake, yeah. Kasi pa tayo isa. Darpa ka ng P2. Narinig mo ba sila nag-rotate? Let's go. Pagka-push niya, yeah, narinig ko. Sila guys, magbili na lang ako smoke and flash. Pasted natin. Pwede yung rush yung B, naka-up. May kasama siya naka-rifle. 1 porch. Nakapik siya. Fine. Flash kita kan. Sino lang dyan? Flash. I am Flash throwing na. a flashbang. Bumaril siya. Pag yan. Nasa site silang dalawa. Sorry, silang dalawa. Pwede yung smoke yung stairs. Kaya pwede ka smoke. Late ako eh. Mag-entry ako. Wait lang, ay smoke wait lang. Smoking now. I am throwing smoke. Tayo sumabog.
Fail yung smoke naman. Go. Ay, orange. Tsaka Oh, city. wait. Oh, Kami. What's this? Alright, force pa. Last one. Shit. Patrade Last ako. stairs yan, man. Smoke pala yan sa fountain pala, no? Pabos ako, Vince. Ito. Yeah. Paying igay. What? Wala. Paano mo Smoke ka. Snap. That's my Ano? bad. Smoke ka. Yeah. I'm close. One punch. One arch. Up. Basta boss ako. Ano ba? Sa gitna. Throwing smoke. I am throwing a flashbang. Nakapiktin palagi, ano? Ayun na. Flashing. Taas. Throwing a flashbang. Wala siya. One arch. Mali yan. Arch dead. Hold mo lang. Ay, kayo flying. Nasa, ano ko? I'm in city. Wait. I'm in city. Hold. Alright. I killed one B. Nasa balcony, nasa, Oh, apartments. Come B. Go B na. Ako flag ba rin? 1v1 alit yan. He's dead. Come on. Try mo watch lang, dal. Clear na to. Clear. Go. Position. Tigway ko. Pinapatay ako banana niya. Patay nila, patay. Fountain Tapos dive. kayo nasa ups kanina. Masira banana. Nasa city, nagpo-push. Papunta Okay. sa fountain. Okay, I'm late, guys. Hold ko, ano, construction. City. Flashing city. Pupush siya. Just hide. Nice. Jump, Wow. na nga. Sabi na ni Charles, flashing. No, I know. Pagka-flash siya, babak din naman ako eh. So, inantay ko na lang the last moment. Yung mga flash natin. Nabulag siya. Ready up, ready? Yeah, sumabog sa... Ikaw sabi, Ken. Ikaw sabi. Sumabog sa mukha ko. Okay. Kasi ka ba na, Met? Ano, bidot? Yeah, isang beses lang tayo tatakbo rin ako. Tayo ko mag-isang bullet. Hindi, Vince, pag wala ka nakita, punta ka agad sa biya. Pag wala ka nakita. Okay. Like, pag wala ka nakita, dumaan papuntang, ang tawag dito, platform. Charles, may Kit? flash ako. Walang kit, Sige. walang kit. Okay lang. Wait lang. Bilisan na lang natin. May need ako. May need ako siya. Dalawang flash ako eh. Armor lahat, mag-aggressive tayo. Mag-need sila doon. Nice. Nice. Hold lang. Pick ko yung alta. Oh shit, dalawa alt. Pushing dalawa Tulong mid. na ako. Dalawa mo. Hoy, tulong! Hold lang kayo, kalma lang. Nice. Sir, ano? Let's get arch. Tangina, tinakbuhan ako ni Jomar. Pero nakala ko sa seat yung arch yung... Nasa broiler sila. Kala ko push yung arch ah. The fuck? Nakashot Meron- na ako, Charles. Hindi Meron na ito yun. Bidot? Ah, Vince, Bes! Magsi-city ka, tapos si Charles mag-boost. Dalawa sa A. Kasi pinid natin sa med. Vince. Wala, no. Vince, makinig ka, man. Vince, Sa city ka, Vince. yeah, sitting ako. nag-call ka ng arch yun. Going close. Vince, mag-beat. Out. Alright, rotate ka na, Vince. Smoking dito? Marami sila sa alt. Dalawa lang. Hold lang. Arch. Isa pa. Nice, Vince. Hit yan, sigurado lang. Dalawa arch. Last guy, last. Oh, last two, okay.
Flashing. Pwede silang bumalik. Ito na bumalik ah. Sila mag-bait. A-site clear. B. Sa B. No, si Kenjix yung maingay. Kami mag-isa ka lang dyan ah. Stay safe. Yan dito ako sa arch. Ah, nag-drop down. Puta, hindi ko. Ina. Dalawa? Dalawa. Second. Napin ka pa, Charles. Okay. May flash ako. Tapit. Okay, may kita ko. Flashing now. Deploying flashbang. One side, one pit. Pit cross. Decoy. Nice. Ah, Nice. Nice. nice play. Nice. Diffusing. Need that. Shit. Yep. Pumas yun. Thank you. Drop mo si Charles. Si Jomar na lang. Ay, whatever. Mag-jump pa rin ako ah. Hindi pa sila nag-B. Pwede sila mag-B anytime ngayon. For Queen countrymen. Tulungan ko kayo for now. City ako. Zombie sila. Okay, pakafocus muna sila sa'yo para mabait sila. Throwing a Grenade grenade. ko. Grenade out. Dalawa mid. Running mid. Rotate ko na din. Natit na ako. Yeah, nasa boiler isa. Watch, ano? Ako na sa speedway. Nasa balcony ako ah. Arch ako. Ay, ikaw na mag-arch, Bujat. Ah, pwede na lang. Tulong B. Okay, I got arch. Grenade out. Charge, may flash ako. Pwede Dalawa to. Okay. Paano smoke sila magka-flash ako agad? Okay. Pag pumunta ko yung mga smoke. Smoke head. Throwing smoke. Vince, pacheck ng ano ko, Arch. One mid. Ano sa arch ah? Smoke. Miss mo ko? Bomb down. Okay. Throwing fire. Flashing? He's close. Nice. Nice. Ace na yan? No. Let me guess. Gumano ka na, Charles. Baka di ka mabulong. Tumalikod ako, pero lumabas siya, so Flash ko doon, sabay sila nag-pick. yeah. Bibila akong nade. We're on. Flashbang. Ninade ko. Grenade out. Ay, naka-P19 lang ako, Bujat. Saan bagsa ko, Charles? Tago lang sila. Okay. Play safe pa. Para sa arch. Tago na lang din ako dito. Sa arch na binabantayan ko ah. Like papasok. Makatago ako sa libre. Hold down ang uncle. Face Nabulag ako. Makatab ako, Charles. Incendiary. Okay. Ay, dito ka na, ano. Gamitin ko yung Sige, smoke Red. ko after Dito ako. makatab. Yeah. Smoking na. Laying down smoke. Bigay ako. Para ma-rotate ako. Sige lang. Huwag ka mamatay dyan, Dal ah. Ah, nasa arch pa rin naman ako eh. Binabantayan ko. May isa banana. Smoke arch. Wala. Smoke mid. Smoke. Dito na ako, Charles. You're running mid. Throwing a Rotate ka na. grenade. Binabantayan ko speedway. Watch library. Nasa library sila. Library. Madami? Dalawa, pumasok. One dead, two dead. Last guy B, one B. Bomb banana. Bomb Last banana. guy. Arch. Arch. Arch in. Nag-trap siya sa arch. Trap yan, nasa loob yan. Deploying flashbang. Last guy banana. Pwede mag-A. Watching arch. Planting. Plant. Tayo natin sila. Tatlo tayo. Tago na ako. Side pa rin. Tayo natin. Okay, try to pinang ko. Tara. Dalawa na kaya.
Ay, sa side na gano'n ata, Pwede yan, or ups. Doon kayo, doon kayo. Jomar, hindi mo Pushing kita ups. ang ano, pit. nandun, no, wala sa pit. Ah, good job. Shit. Ito ko yung epic, ya. Dapat ganun, mag-hold na tayo ng site. Tapos si Isa nag-rotate. Si Charles nasa B na eh. Nakapaplant pa tuloy. That's fine, we won the round. Good job. Sino gusto ng drop? Okay lang yung ano. Mag-minute ako. Okay. Then. Okay. Let's go. Move it, son. Pick. Flashbang. Dalawa, nag-push na. Kung ko-push. By car. Throwing a grenade. Dalawa. Smoke. Mid na Out, side. out, out. Saan papunta? Dalawa. Bam mouse. Magbo-boiler yan, magbo-boiler yan. Library ah. Sa trap. Jomar, no. Where I know. One One side. side. One side. One side. Wait, nagro-rotate ako. Planting. Planting. Offside. Grenade out. Last by Nice. side. Side. Throwing Side. smoke. Throwing fire. Flashing. Side na naman. Yan, spam box! My god. Nangyari? Drop ko ng pistol. Oh, yeah. Pistol armor tayo. Padrop ano, Vince? Drop ng pistol. Padig ako, Charles, pwede. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Bigyan ng kit. One mid. Scout. Subi. Out mid, dalawa. One mid. Dalawa, push yung mid, push yung mid. Rotate. Dalawa yan ah. Yeah. May isa dyan. One arch. Shit. One already in B. Naka-scout lang yan. One arch. Okay, see pa tayo. Bye tayo next round. Pwede ako mag-drop. Hmm. Pwede Yeah. Drum si Snap. Push ako ng ups. Bye kayo ng mid. Tigit yung mid lang. Mid natin yung mid. Kunin si Charles sa B. Kunin sa B. Ako nasa B. We're on. Din natin ha. May nag-off dyan. Agad tayo umalis. Mag-dispulse ako, Jomar. Grenade. Shit, tama ka pa. Grenade out. Diyan ka na lang ako, Jomar. Sa orange second. Flash fire na lang tayo sa set. Snap. Teka mag-balcony. Okay mid. Fire tayo sa set. Set ko lang. Dalawa dito. Diyan ka lang. Huwag mo nang pipigil. Sana siguro out mid. Unless gusto mo yung box. So could pick city. Yung arch natin, man. Watch your Outlet. city, guys, ah. Smoke City. B. Dito, pushing. Dito. Rush pa lang. Dalawa. Last two. Fuck. Tatlo. All three. Kaya. One fountain. Sinulin nila ako. Ano yan? Ano? One water, tsaka one. You can buy now. Let's go. Yeah. Bilikit. Ako na. Let's give it to them, boys. Happy 90 lang ako. Pit ako ulit ako. Boss me up here, Vince. Huwag na pick. Huwag kami nga. Oh shit. Sabihin mo lang kung gusto mo na smoke ah. Alright.
Hindi, ako na mag-smoke para sa'yo. Ako na. Ako, Charles. Okay. Save lang resources ha. Save lang. Pasya ka. Flashbang. Oh my God. Sa med. Watch lang yung boiler ko. Ako na sana, mid. Deploying flashbang. Smoke car. Throwing smoke. Grenade out. Basa ka, basa ka. Hold lang, hold lang. Flashing boiler. Hinahold ko yung arch niya. Wait, nagkaroon sila Out na, boiler. Out na, out na. Saan out na? Incendiary out. A side. Go, 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 go. Side dalawa, side dalawa. Watching right side arch. One side. Dalawa side. One spam box. Nakita ko sa ano ko. Wala ko yung kill. Throwing flashbang. Sige lang. Deploying flashbang. Flashbang. Okay. Up pala, up. Up Ano ka yan na. doon? Kaya na lang jammer. Up. Mag-smoke ako. First Kasi na akin na lang yan. Up. Go, Kit. Kit isa lang. Mag-up ako Nice. ng ano. Mag-up ako ng mid. Wait, build the ups. Wala. Magbibigay ako with Charles. Snap. Snap. I got one pick mid. Ingat lang, ingat lang. I'm going ups. Flashing. Tulag ako. Tingnan ako, tingnan. Hold lang kayo ng angle lang. Nasa Grab, arch ako. grab ito boiler. Taps ako. Sandbags. Hindi ko mo makikita dyan. Yan. Ako? Hindi. From ups. Hindi. Charles, ako na mag-smoke ha. Okay. Ako. Ino-up ko ups. Ayos na, pumunti na lang ano ko. Flashbang. Ikaw na, dito na ako. Naka-shotgun ako. Huwag niyo iwan yung arch. Hindi ko babantay. Ay, hindi ko. Oh, wait. Babantay. Smoke him, Naka-smoke, smoke him. naka-smoke. Deploying flashbang. One arch. Incendiary. Oh my god. Dalawa. Tatlo. Open city nyo open Last city two nyo. yan. Ako, biyabantay ako. One Saan pupunta? in-up ko library. Ano ba yung up mo? Yes, Let's go. buta ka. Ikaw sasabihin. Kaya ka sabi? Kinuha yung op niyo ng library. ah. Naskay na yan guys. May up ako sa library ha. Library. Save na yan. Library up. Ako na mid, hindi na. Alright. Slow po yung play picks. Drop niyo si Charles kung may drop. Hindi na. Meron na. Nag-drop na ako ng isa eh. Kaya drop. Oo. Charles, lead natin. Okay. Let's go. Pick ulit yung mid na. Basta iba yung Bidget, angle mo. tapos na ko sana. Alam nila nandun ka, iba yung angle mo. Tarok. Yes. Grenade. 40 viewers. Huwag kang gulaw-gulaw man. Clear mid. Ako na sa... Alt mid, I heard. Charles, smoke ko yun sa ano mo. Smoke. Laying down smoke. Ingat lang.
Madami ba? Hindi, dalawa lang yung narinig ko kanina. Flash ako, flash ako. Smoke ka? Hindi. Kuha ng info, kuha. Bigay lang. Sige lang. Okay, clear. Ayokong iwan si Charles eh. Pwede na i-pressure. Smoke mo, smoke mo. Smoking. Throwing a grenade. 1 minute pa guys, 1 minute. Throwing Oras pa. smoke. Forty seconds. Kung sino man nasa arch, get ready to rotate to the Smoke ko. Fire. Smoking. I'll go. Laying down smoke. Flashbang. Flash and mid. Wait, B. B. 20 seconds. Bina sila. Throwing fire. Flashing. Flashbang. Pop. Nagpo sa city. Ay, salikod mo kasi construction. Kenjig, salikod mo. Lit. Nice. Nice, hide. Nice, takbo. GG. Nice. That was so close. Damn. Nag-whiff pa ako. Fuck. Padrop ka na, Jomar. Ako na. Save Ayun. na lang. I-drop mo kaya na. Kaya Vijot. Head snap. Up, Ken. Nice. This is real life. Gusto mo ako, Dal? Kaya. Actually, passive na tayo. Stop tayo sa site. Mag-site ka, mag-balcony ako. Nakawatch ako sa, ups. Laban tayo mga apps, okay. Upper T-stairs. Sigot ka? Rotate na. Joke. Yeah. Charles play passive Charles. Mag-site ako. Mapit ka na lang. Flash mid. Go up. Smoke. Throwing flashbang. Arch! Isa sa arch, dalawa arch. Nasa city na, isa. Isa let. Could be site already. Nice. Wala. Puta, isa pa arch. Which side? Wala. Right side. Clear yan, sir. Clear. Smoke ako. Ano? Right side? Back side? Oh shit. It's planted there. Oh shit. Tagal ko mag-sit sa molotov doon, man. Fuck. Baka. Tabada siguro. Just save. Buy next round. I bought armor accidentally. Can I get drop, Vince? Oh, hindi mo nakuha. Charles, I'm gonna be flushing doors, okay? Okay. Alright, 2. Just get some info. One up. Mid up. Alright, just get info, guys. Wait for them. Nasa balcony ako. Yeah, they're just taking their time. Sa apartment. One arch. I'm leaving Charles. Dalawa arch, tatlo. Are they committing? Hindi ko alam eh. Arch lang sila, ingat lang. Panyata aircon banda. Wait, A's open now. Asayin na sila. It's A.
What? So, speak up. One up more. Oh, siya. Nasa balcony isa. With up. Ayun, shit. Balcony up. One boiler. Dalawa side. Say one more. Sila nag-smoke ng mid, like, diretso lang nila. Just wanna push banana. Let's push banana. Wala tayo. Kenji, Yes, by flash. Flash for us. They're gonna have one off. So Puna, just plus go puna, away. plus puna. That guy's lit. My bad. Shit, lit yung isa 1 HP yun. Upper. Alright, my bad, Charles. Kasalanan ko yan. Kenji, kung mag-go up ka sa mid A, kahit mag-ult ka lang agad side, pipikin ka lang upper nila. Here. Snap, trade me. Pick yung mid nila. Yeah, nagpipik talaga ano, lumalabas talaga. Kaya lumalabas talaga. Kahit mag-ult ka lang sa angle. Throwing flashbang. I see nothing. Ten. Subi, smoke mo, smoke mo. Yes, mo. Close, close. South mid. Ano nila bedroom. Out mid. We got time. Smoke. I smoked it. Flash mid. Throwing smoke. I'm gonna play corner, okay? Snap. Yeah, kaya smoke ako. 30 seconds. They're going there, okay? Going there. Smokes B. 1 smoke. 2 smokes. Hold. Passing Charles. Flashbang. Wala dito, wala dito. Wait. Wait, isa out. No. Fake. Go there, go away. Flashing. Go away. Yeah. Arch na yan. On arch already. Hold my arch. Uy, pasok na. Side. Dalawa side. Pushing sa'yo, Jamar. Side. Tapit. Done. GG. Ah, Jamar. Piniplant. Kapatid. Kapatid. Pan-second na lang yata yun, yo. Yeah. Nagka-plan Yeah. I guess ka can. Oh my god, man. Yeah. Hey, Vince. Tamang viewers. Wala akong baril yun. Vince. What? Play up the USB. We're going in. Kading ko siya, man. Patay ng USB, save the day. Oh my god. What the fuck? Ay, na wala akong baril jammer. May 2K ako, man. Di lang mo na. Akala ko may baril ako, yo. I guess, wala, hindi enough yung pera. Okay. Meron